Amen. Salamat, faithful cousins. No? Orag late lang uban, dagan na sila nag-practice, pero sila lang. Amen. In your Bibles, please, the book of Romans, chapter 1. Romans chapter 1. Kisa pa naka-feel og linog-linog. Amen. Kung naka-feel pa linog-linog, dili na na earthquake. Imo na lang na. Amen. Diba usahay, maka-feel ka daw linog man. Pero ikaw ragod, do katumbahon ka na. Now, Romans chapter 1. Amen. Romans, the book of Romans, chapter 1. Are you there? Say amen. Okay, balik manindog ta as we give reverence to the words of the Lord. Let's start reading verse number 16 hangtod verse number 22. Okay, Romans chapter 1, verses 16 down to 22. Ato ni pagatun-an karong gabi una. Okay, ato ang balus-balusan sa pagbasa. Ako sa verse 16, kamu sa verse 17, so on, so forth. Then magdungan ta in verse number 22. Amen? Magdungan ta in verse number 22. Okay, ready? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in an unrighteousness. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Dunganta, verse 22, go. Professing themselves to be wise, they became fools. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for gathering us here in your home. I pray, Father, that you would bless our service. Lord, please give us understanding and wisdom. Make us, Lord, to have this message tonight. Thank you, Lord, for giving us this message. Use thy servant, Lord, in thy way. Please hide me, Lord, behind your cross, and I pray that you would bless my mouth and my heart and my thought. Lord God, ikaw mag-bless matag-usa niya dinhi, ug na pa mga igsuon nga padulong pa lang, ikaw mag-aamping kanila, Ginoo, padulong dire. Give us a wonderful time, Lord, learning and hearing your message and words. Lord, this I pray, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Romans chapter 1 is a famous one. Amen. Sa context and verses sa verse number 16 and 17, it talks about this, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Yung wala na ako ginakaulaw ang maayong balita ni Kristo, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Nya gisundan na sa pertikaligon kaayo nga verse, na verse number 17, for therein is the righteousness of God revealed. Revealed, gipakita, diba? Gipakita. Revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Now, we can see about salvation that the gospel is the need. O gi-reveal sa Ginoo how to be saved in verse number 16 and verse number 17. But dako kayong liko in verse number 18. Dako kayong liko kay sa 16 and 17 iyahang ginapakita unsay kinahanglan para maluwas. Amen. Gipakita sa Ginoo paano maluwas. Gihimo sa Ginoo ang paano maluwas ang tao. Pero in verse number 18, it talks about for the wrath of God.
Ganiya, for the righteousness of God revealed. In verse number 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Now, the Apostle Paul wrote this epistle to the believers in Rome. To the believers in Rome. That he reminded them of some like this nga, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Now, kana two words din ha, ungodliness and unrighteousness. Suko ang Ginoo. For the wrath of God is revealed from heaven, kay kinsa, against all ungodliness. Unsa man ang ungodliness? That is sinning against God. Ungodliness, sinning against God, and unrighteousness, that is the deeds of men, our sin against men. Two men. Diba? Kana makasala ko sa inyo, that is unrighteousness. Makasala ko sa Ginoo, that is ungodliness. Naminaw ta? Who hold the truth in unrighteousness. So suko ang Ginoo aning mga klase nga tao. Because that which may be known of God is manifest in them, for God that showed it unto them. Now, kung magisgot ta og wrath sa Ginoo, amen, kabalo ta paano masuko ang Ginoo, because ang Biblia nag-illustrate ana paano masuko ang Ginoo. Nausa ng wrath gani kapungot, kaligut-gut, kasuko sa Ginoo. Nasuko ang Ginoo sa ungodliness, unrighteousness, and to those people who hold the truth or who despises the truth. Now, as an example, we know the story of Noah. Diba? Gipakita sa Ginoo paano siya masuko sa time ni Noah. By flood. Amen. Og nagapakita na mga igsuon nga ang kapungot sa Ginoo sa wicked nga kalibutan, sa dautan nga kalibutan, the wrath of God against the wicked men of the world. In Noah's day, God showed His wrath. And even sa time ni Lot, sa Sodom and Gomorrah, God showed paano siya masuko. God is angry. Makita sa story, sa Sodom and Gomorrah, God's wrath of immorality. Even in the plagues of Egypt, we know the story in Exodus chapter 7 to chapter 12. God's wrath on rebellion. Even in the life of Korah, Moses' sister. Si Korah ba to? Ha? God's wrath against pride and rebellion. So, if we read some stories, udaghan pa, God is ready to show wrath to people nga dili gid mo ila niya nga siya ang Ginoo. God is ready even to show His wrath sa iyang mga katawhan. In the days of the Israelites in the wilderness, we saw the wrath of God diha sa iyang mga katawhan, sa ilahang what? Unbelieving hearts. Unbelieving kaayo sila, wala nagasalig sa Ginoo, wala pagtuo sa Ginoo. God showed His wrath. Remember, I preached to you last Sunday about the fiery serpent. That's by the wrath of God. He sent the fiery serpents to beat the people, and many people on that day died. God's wrath. And even in our day today, I know and we know that this pestilences, this earthquake, these storms, everything, immorality, everything, the corruption in the government, is just somehow also mga igsoon, the wrath of God. Amen. In this world, karon mga igsoon, in our generation, we saw that ang kinabuhi sa tao di nasama sa una.
People nowadays are more corrupt and more wicked than the people before. Mas dautan ang mga tao karon kaysa sa una. Amen. Ang mga bata sa una sa among time, lisod pa makasala. Pero karon, ang mga bata dali na kaayo makasala. And God is showing His wrath. Even in our life personally as a Christian, sometimes di ba makita nato, maybe mura man ko ginabunalan sa Ginoo, di ba makahuna ta na? Because we know we committed sin. Makahuna-una to sa hayang anong ginagabaan man siguro ko. Sa muto na tagaba. Why? Because of we know that we did sin. We do things against the Lord. We say things nga dili maayo. We do things nga dili maayo, nga wala malipay ang Ginoo. That's why the Lord maybe He is correcting us or di ba ihatang ginadisiplina. Listen to this quote. Before man can understand grace, he must first realize guilt. Amen. Before man can understand grace, he must first realize guilt. Usa ta makasabot og grasya sa Ginoo, dapat nakatesting ta paano magilty. Amen. Before he can appreciate salvation, he must face what? Condemnation. Are you with me? Namina ba mo? Para ta maka-appreciate og kaluwasan ba? Amen? Kinsa dinhi naluwas na sa pagkalumos. Ako kabalo magi kumulangoy no, kaysa una nag-practice ko paano mulangoy. Pero since nga nalumos ko, di na ako kabalo mulangoy. Ako marong tilapia sa una eh. Sa ligo gani. Pero tong time nga nagligo mi din ha sa lagari, mga akong edad nasa high school pa, siguro second year high school. Bata pa ng lagari, di pa nga nakahugaw, dindot kaayo gyud na. Isa pa na sila ni ula wala pa yung mga kana bitong mga division diya. Nagsalom ko dito. Nya pagsalom na ko, lalom na may kami ng mabawra, pag-ana na ko, di na mo kapalo maglangoy, magpataas. Naabot yung sa kapakapako na maya lang si Joey Papila, nakabalo siya, palumos na si Louie, gisalom niya ko. Iya akong gitabangan, o gidala niya ko sa daplin ko. Anak ko nga, ay salamat, buhi pa ko. I appreciate being saved in drowning because I experience drowning. Di ba? Maka-feel tag kalipay is ba kanang humanang utang. Ma-appreciate nimo na nga kalipay kay tungod kay pila ka tuig kang nag-antos sa pagbayad. Do you get me? Sorry for using that kind of illustration. Nagamit ko mga illustration kana bitaw makarelate gud ka. Lisod mamili og illustration para maka-intindi ang tanan. See, we must appreciate, if you appreciate salvation, that is because what you experience condemnation. You realize kung padulong ka sa impyerno, may na lang. We know hell. Kaila taon sa kabulo taon sa impyerno kalayo mauna. You can appreciate salvation. Why? Because you will never go to hell. Amen. Before man can understand grace, he must first realize guilt. Before he can appreciate salvation, he must face condemnation. In order for us to appreciate blessings, we must experience nga walay blessings. Are you with me? So, mga igsoon, here, balik ta sa topic about the wrath of God.
ang kapungot sa Ginoo. Karon nga mga tak na igsuon, grabe ang kapungot sa Ginoo ug sama-sama sa nahitabo sa ilang time ug karon sa atong time in verse number 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. There's two kind of people here. No, two kind of attitude of a person here. Ungodliness and unrighteousness. Do you know that we too be even kita luwas, we can experience this kind of attitudes? We commit sin of ungodliness baya mga igsoon if we defy the Lord, if we want disobey the Lord. That's ungodliness. And if we sinned against our brothers and sisters, that is the sin of unrighteousness. But the wrath of God was shown and revealed because of their ungodliness and unrighteousness. And makita pa verses din mga igsoon in verse number 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. See that? They knew God. They glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. In verse number 22, pinakasubo, professing themselves to be wise, they became what? Fools. Professing to be wise, they became fools. Suko kayo ang Ginoo. Maayo lang sa pamaba, pero wala sa binuhat. Maayo lang ta mag-ingon ngani, magpakita ngani, pero lahi man ang imong kasing-kasing. I am guilty of this also. We are guilty of this. Sometimes we're too good sa atong mga mouth, but in our deeds are not. Diba? No wonder the Lord is angry to us. No wonder the Lord is not blessing us because somehow, some way, wala ta kapangayo o pasaylo sa Ginoo because of our deeds. Today, the sins of the world have stirred the wrath of a holy God. And His hands is shaking the nations today is a warning nga magbalik na ta sa Ginoo oy. O sa pikas sa una-huna, nagahuna-huna ko hapit na moabot ng Ginoo. Sa pikas ba sa una-huna, nagahuna-huna ko nga basin ginauyog lang sa Ginoo ang kalibutan kay layo na sa iya ha. Amen. The Bible says nga bisan lang sa tingog sa Ginoo, the world shakes. Amen. Now, I wanted to preach on the topic karon nga gabi, the wrath of God revealed. The wrath of God revealed. Ang kaligut-gut, ang kasuko sa Ginoo, napakita, ginapakita, or makita na. Ang kaligut-gut sa Ginoo. I don't want God's wrath nga makita na ako sa akong kinabuhi. I don't want that. I want God's blessings makita sa akong kinabuhi. Dili kapungot sa Ginoo. Do you want it also? I want God's grace, God's mercy. Ang makitaan sa kinabuhi nako, dili ang kapungot sa Ginoo. But here mga igsoon, we saw that the Apostle Paul was writing to the believers in Rome that the wrath of God revealed. There's three things here. Three things. The Apostle Paul wrote to the Roman believers living in a proud and sinful and filled with idolatry and moral darkness. In the time, sa time niya, ang Rome was wealthy, wicked, nga nation, nga naay mga believers ito, naglisod o panginabuhing Kristohanong tungod
sa kaligot o tungod sa kalisod manginabuhi bilang righteous in their time. Here, after declaring the gospel as the power of God unto salvation, and verse 16 and 17, Paul immediately shows why salvation is needed. Because God's wrath is revealed against sin. Amen. Before man can see the beauty of God's grace, he must first see the danger of God's wrath. Before man can see the beauty of God's grace, he must first see the danger of God's heart. God's wrath. May nagyong sa kuha, how can a God, if He is a loving God, how could He send people to hell? Doon na, kung ang Ginoo maluluyon, mahigugmaon, nga nung mo padalaman siya, og mga tao dito sa impyerno. Well, dali kayo na tubagon, di ba? Kung nag-hermeneutics ka. If God is a God of grace, He is a God of wrath also. He is gracious to those faithful, and He is angry to those unbelieving people. God is not silent towards sin. He is shaking the world because of it. Kung dito mi sa conference sa Coronadal, ang magwawali si Pastor Joel Ferrer, nga taga Iloilo. Ana siya, Lunggo man, enjoy kayo mi kay Lunggo. Nami kay paminawon ba, pamatiuan ng mga Lunggo pa lang, mga taga Iloilo gid. Nami kayo. Sinsa mga ano na siya, 65 years old, still preaching. Grabe mainiton. Experience kayo, bata pa nagpastor, and I like him. And while he was preaching, he said, Linog? Linog ba? Kami ang nagapaminaw? Wala man. Pero pag human sa wali, gi-check naman mga cellphones, naglinog gidi ay. 65 years old, siya lang nakabati, kamitan wala. Kasi tutok eh. No? No, I have three things for you this evening about the wrath of God revealed. Makita nato ang kapungot sa Ginoo karon nga mga panahon. Do you see it? Sa among panahon, mga 90s. Ako ang naanak ko 80s, pero I enjoyed the life na ko sa 90s naman. Wala man kayo mga linog. Wala kayo mga bagyo. Ambot lang kung siguro kay bata pa, di ka balita. Or maybe wala pa technology. Karon man good, o sa mahitabo sa Japan, dali kaayo mauna pa sa balita. Karon yung mga adlaw, di ba? Lunop sa Japan, dali lang kay mahibawan. Yan naman, na news, say fake news pa. Sa una, dili, pila pa ka bulan sa maabot sa ato ang balita. Sa una, lisod kayo magpadala og kanang sulat sa ubang nasod. Mapatelegrama pa. Karon, bisan asa man ka sa kalibutan basta may signal, makadawat og telegram. Sa unang telegram, sinobre. Sobre ba? Sobre. Karon ang telegram, text na. In our days, sa una wala man nga ni, pero karon ng mga panahon, as we grow old, famines, pestilences, earthquakes, storms, floods, anywhere. Killing, patay dito. Do you see the wrath of God? In our days today, mag-expect na kita nga hapit na Ginoo, pero we do not know. Naiusa ka pastor na ingon, moabot na ang Ginoo in October 6. Bantayin na pastor October 6, 7, 8, ug 9. Na-stress ko. Kaya naghulat ko. Nag-expect ko eh. Pero because bahay sa una-una, dili pa ni. But somehow, nagakamali ang tao. Kaya unahan man nato compute. We can never compute the days and the hour when the Lord may come.
Basta, muabot siya. Because Israel is our clock. Karon si Pastor Coray, gwapo to yung topic. Is it Trump, the Antichrist? Or is it his son-in-law? Muna yung topic karong gabi, ito mo sa iyang page. Kaya si Donald Trump, manggit ang una-una maghimo og kaning mga peace treaty, right? Dapat, hayaan niya na. Sa una, yung ni Pastor Coray, si Macron. Karon si Macaroni. Now listen very carefully. Israel is our clock. We do not know when is the Lord muabot siya, but di ta maghulat. Amen? Amen? Di ta maghulat. Kung maghulat ta, basi ma-stress ka. Masiling ka, uy, rapture na. Pero wala na tanggal na isa ka tornilyo sa imuhang una-una. Let's just wait for the trumpet will sound. Amen. But you can see the wrath of God. Karon nga mga panahon, because daghan na kaayo mga tao nga mihawa na sa pagtuo. Now, number 1, balik tayo in verse number 18. Okay ba ta? This is more a Bible study or something you can think through pagkabos yung balay. The wrath of God revealed. In verse number 18, see those lines, for the wrath of God is revealed. Now, karon nga mga panahon, is God revealing His wrath? Yes. Number 1, that's the reality of God's wrath. The reality of God's wrath. Tinuod kaayo ang kapungot sa Ginoo. Napungot ang Ginoo sa mga katawan sa wilderness. Napungot ang Ginoo sa Sodoma and Gomorrah. Napungot ang Ginoo in Noah's days. Because God's wrath is real. Kung masuko ang Ginoo, suko gyud siya. Remember how many times did Abraham told God, Lord, ayaw na himuha sa kang Lot. Pwede ba ngani? Pwede ba ni? How many times did Moses told the Lord, ayaw sa ni Lord? Because He is so wrathful kayo. Grabe ka pungot. God's wrath is not hidden. It is revealed. Ang kasuko sa Ginoo, iyagid ginapakita. Both now and in the future. Karon ba o hangtod sa hangtod, ginapakita sa Ginoo ang iyang kapungot. It is revealed now in the consequences of sin. Like diseases, confusion, broken homes, wicked governments, and others, etc. Daghan kaayo like floods and mga linog na, that is God's wrath. Now, Romans chapter 2, verse number 5. But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgments of God. Dili gid matago ang kaligut-gut sa Ginoo. Di gid matago, di gid kapugngan ang kapungot sa Ginoo. Bisan kita nga mga Kristohanon ba, makasala man ganita, mag-expect magita og bunal dayon, kana sayod ta nga ang kaligut-gut ang kapungot sa Ginoo iya ginang himuon dayon. By the way, let me remind you, di ba? If we say sorry to God, are we nawala na ba ang iyang disiplina? If we committed sin and if we ask for forgiveness sa Ginoo, the Lord will what? Automatically what? Forgive us. But na-pardon na ba ang iyang kapungot sa imuha? Wala oy. He will what? Discipline you. Yes, He will forgive us, pero dili ta exempted sa discipline. Ingana ang atong Ginoo, tinuod ang iyang kasuko. When man rejects God's mercy, he must face God's wrath. Okay pa ta? When man rejects God's mercy, he must face God's wrath. John 3:36, we know the verse. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. That's a clear statement about the wrath of God. If we neglect God's mercy,
Amen. Makasulay gid ta og automatic nga kapungot sa Ginoo. Amen. The reality of God's wrath. Tinuod kaayo ang kasuko o kapungot sa Ginoo sa ato if we do sin. Naminaw ba ta? Lisod kaayo pasukon ng Ginoo igsuon. That's why dili na nato dito magpadayon sa sala. Lisod kaayo nga bunalan. Amen. Kinsa nakatesting og bunal, young people? Nakatesting mo palo? Christine, ikaw, nakatesting palo? Kanang palo nga bakos ba? Bakos? Ikaw, Jelay, wala no? Oy, very good ka. Kaya butan mo ka, Jelay. Di ba kani-kaning mga subaan, mga butan eh. Nakatira mo palo ni Inday? Di ba? Ikaw dong. Ikaw Lendro. Nakatira kag palo? Wala pa? Unya, paluunta ka unya. Di ba kung mabunalan ka, grabe mo sala ba? Ako si mama sana, naami ka ng kapitbahay nga, bayabas? Kana sa nga isa ka metro, isa ka metro. Kuhaan niya mga dahon. Nya, ang pinakatumoy di niya nakuhaan, ibunal sa amo na kay basketball. Nya ka na muli sayo, ako atang man ako sa muli, di pa na muli, di sa muli. Di pa sa muli mama, di sa muli, magbasketball sa ko. Nya, muna siya uli, wala pa ko sa balay, tawago niya ko. Ang iyang sit-sit, bisan unsa kalayo na, dungog ko na. Makaingon patay na si mama sa balay. Mayon ta akong birthday niya. Pero gikan trabaho, kabulog ko naagi ni bayabas gatang. Bunalan ko sakto, bulingit kay ko kay basketball na bulan sa pagkaugma magsagang ko grason sa akong mga kauban. Sa eskwelahan naon sa kadres. Wala. Niagi ko libunan na nalabagan ko din gibunalan gud. Amen? Ang piklat ba sa mga palo revealing that your mama spank you. Amen? And if we do sin as a Christian, ang revelation gayod sa kapungot sa Ginoo nasa imuhang kinabuhi. Nasa akong kinabuhi. And you can see that. Even people wala na ka-realize oy ginabunalan ni, but you can see, you know that the wrath of God na sa imuha kay nakasulay ka og kana nga mga palo sa imong kinabuhi. Some of us was what? Ginatest sa Ginoo sa huna-huna. Oho mga igsoon, ang kapungot sa Ginoo tinuod gyud kaayo. Members, di na lang ta makialam sa bunal sa Ginoo sa uban. Amen? Managang na lang ta kung kita pud. Mangandam na lang ta kung kita na pud. Amen. Kaya nga naman Pastor, kabalo ka bunanay ko, man ta kabalo, pero di mo kita perfect. Amen. Mas maayo man ang managang ta, nga wala pa, kaysa mo puna ta sa uban. Nowadays, mga igsoon, di na importante kung daghan ka nahibawaan sa ubang mga tao. Ang importante, kabalo ka nga wala kay ginahimo sa ubang tao, o kabalo ka unsa ginahimo nimo sa imong Ginoo. Focus na lang tas tong kaugalingon dinhi og diri kaysa manan-aw ta subang mga tao nga wa gyud lami. Kana bitaw dili ikaw ang bida sa usa ka pelikula. Dagan kay kag mga isaway. Pero ang uban nagtanaw sa imuha. Mao pod. Mga igsuon karon nga mga panahon.
Dili man ka pugnan nga makaingon magiglain no. Pero let's practice na lang nato ni. Ato lang i-practice nga di na lang ta makialam oy. Amen. Sakit lang sa dughan. Ay kung di ka pansinon, musamot ka maggalain. Are you with me? Learn from the mistakes of others and do not apply it to your own. Let's get only the best things. Because in our time today, the wrath of God is revealed and it's real. Amen. Number 2, we could see, bali verse number 18, tanang lines din ha, from heaven, against all ungodliness and unrighteousness. Revealing God's wrath. We could see the reason for God's wrath. Sa rason, because of the ungodliness and the unrighteousness of men. Maunay kasuko ang Ginoo tungod sa tong ungodliness and unrighteousness. I told you a while ago, what is ungodliness? Ungodliness is sinning against our God, and unrighteousness is sinning against men. Who and what are we and how are we, mga igsoon at tubangan sa tong Ginoo? Basi ungodly ka na because we keep on what? Dishonoring, disobeying God. That's ungodliness. Di ba na verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. Sometimes we profess that we are faithful, but we know we are not. We profess that we are right, but we are not. We profess that we knew what is right, but you know you're not. It's hard mga igsoon nga magkaroon og rason ang Ginoo nga masuko sa atong kinabuhi kay kita ungodly na o dili lang kana unrighteous pa. Nakasala na ta sa ila, you know what? Why we are so cruel against or with our brothers and sisters? Because una pa lang ungodly na ta. May diferensya na kani nga relationship mauna lain ang relation dire. Are you with me? Ungodliness, like idolatry, unbelief, rebellion, disobedience. Unrighteousness, sin against man, injustice, deceit, immorality, pride. Sin begins when man turns from God, and it spreads when man harms others. Amen. The reason for God's wrath. Ayaw himua, ayaw tuguti igsoon nga magkaroon ng rason nganong masuko siya sa imo. Yes, we're not perfect, but ayaw na himua nga rason nga dili ta perfect. We have the chance to do good things for God and to God. Sa rason sa Ginoo nganong gisunog niya ang Sodom and Gomorrah? Na reason. Unsay rason nganong gibaha sa Ginoo ang kalibutan before the days of Noah? Na ay reason. Nganong gitagaan og daghan kaayo nga sangla si Korah? Korah ba to? Igsoon ni Moses? Ha? Miriam? Na ay reason. Ug na ay rason mga igsoon nga nung suko ang Ginoo sa ato because we have something in our lives nga wala malipay ang Ginoo. Don't compare any people to others. Di na to pwede compare ang kinabuhi sa uban with others. Kay dili man sila bulingon nga mga secret di color o puti. Are you with me? I cannot compare you, Christine, against Angel because you're different.
We cannot compare any other people. Kung imo na ikumpara igsoon nga i-compare mo other people, there's something wrong in you. Naong palang gani, di na pareho ka na pang batasan? Amen. Pamati abyan. Grabe na narinyo ko sa paglunggo eh. Pamati, paminawan ni. Consider ba? Consider nga, magpataas ta sa ato ang pasensya. Kaya nga no? Kanang ato nakita nga mga taong wa ta ganahay basin may giagihan nga di maayo ba? Maybe they were experiencing hardship ba? O basin gidisminorya ba? Sometimes it becomes hard for me to understand some people, like our members. It gives me hard time to deal with all of you. Especially in my prayers. It's hard for me. Usa taga-anog pabor so kay grabe ka butan. Mag-pray ko sa Ginoo daghan kayo ko i-pray kay nami man nga membro God. Pero pag abot sa isa ka membro, Lord, kuago na yung trabaho. Labi na kayo nga na, pero you know what, I'm just only a person lang. Tao mo lang gihapon good and I can see some troubles in you. But I learned one thing, when I am praying that nauna ko, pareho lang tatanan nag-agad sa grasya sa Ginoo. Let's do not have God nga magkaroon og rason nga kasab-an ta, nga bunalan ta, nga disiplinahon ta. Na dinha, God's wrath na reveal because of the ungodliness and unrighteousness of men. I hope, mga igsoon, this is a simple message tonight. God's wrath is not unfair. It is holy justice, responding to man's rebellion. Sometimes, makamuta, God's wrath is unfair. Lahi lagi ang pabuno sa kuha. Bukat lagi ang pag ako mga experience niya lagi gaan. Nga pareho mo namin nangawat. Di ba una-una mo, ano man dako, nganong taas kayo ang ako ang bunal nga. Nganong ako bakos gyud iyaha. Pitik lang. Nga pareho mo lang may naghurot sa pagkaon sa rep. Sometimes we question si paagi sa Ginoo sa ato. But you know what? God has a reason. Amen? God's wrath is not unfair. It is holy justice responding to man's rebellion. Church, dili mo ganahan sa ubang mga tao nga naa sa simbahan, pero wa mo'y mahimo. Kanang ginayon ko always akong pastor ba? Pastor Dag. Always reminding me. Tunayang adlaw, gina-remind ko niya, Louie, just love the unlovely. Uy. My pastor knows me well. Mukalit lag text nga, wala mo ko nag-text sa iyaha. Kabalo sa akong ginabati. Ingon sa ato ni Agi, text sa, Louie, I know you're having a hard time. One piece of advice. And your members, just love the unlovely. Love them to death. Listen na ganitong una, just love the ungodly, love them to death pa. Siguro, that came from the very mouth of my pastor because he pastored many years. And he dagang sa experience sa mga members. But you know what? Applicable gyapon na sa ato bilang membro.
Just love the unlovely. Nga naman, gihigugma gani ka sa Ginoo bisan di ka takos higugmaon. Amen? Gipanalanginan kita sa Ginoo nga mas hindi tatakos panalanginan. Kitagaan kitag chance sa Ginoo nga mas hindi dapat wala na chance. Amen? The reason for God's wrath is because of their ungodliness and unrighteousness. And lastly, in verse number 18 na, humanadayin ko. Kanang lines nga, who hold the truth in unrighteousness. Hold here means to suppress or resist the truth. Number 3, the wrath of God revealed. So number 1, kung naminaw mo, the reality of God's wrath. Kaduha, the reason for God's wrath. Number 3 and last, the rejection of God's truth. The rejection of God's truth. Suko kayo ang Ginoo ani. Men know there is a God through creation, conscience, and the Word, the Bible, yet they refuse to believe. Kung lang, tigulang kayo sa mga 82 na istorya na ako, hindi man na tinuod ang Diyos ni mo dong. Kami tinuod among Diyos, kinaoraw. Naas na ribulto. Asa man mo Ginoo? Ano? Di makita imong Ginoo. Di na tinuod. Kaya ang tinuod, makita. Mura pag Hebrews 11 Faith is the substance of things hoped for. Ila ebidensya ni sa wa makita. Ang pagtuo man to, di man to Diyos. Are you with me? Grabe nga tao. Yung sa dili na tinuod ang imong Ginoo. Dong kay di makita. Ang Diyos sa Baptist di tinuod kay di man makita. Amo tinuod gyud kay makita. Lami kay pangutan-on ano nahimo man mo ng Ginoo. Kinsay nag-ingon sa imo nga Ginoo mo na. Pero wala lang kasi matigulang 82. Imo pang debatihon base madali ang langit o ang impyerno. You know what? God is angry because somebody or someone or some are rejecting the truth. Ang kamatuoran. They hold down the truth because it exposes their sins. Diba? So kinabuhi, labi na ang chismis tinuod, suko kayo ta. Kaya tuod man. Pero di ka tinuod, suko gyapon. Igsuon kung makorek, ganita ba, di ta masuko, no? Igsuon? Kung i-correct, ganita, dapat di ta masuko, no? Pero usay masuko ta. Natutuwan bagid ko? Kabulon ako, anak? Nauna pa ako sa imo? Pakadto ka pa lang, paulit ako? Somehow, when we are corrected, maybe, igsuon because we're wrong. Or you know, if even you know you're right, maybe naapay magpalig-on sa imuhang nahibawan. But take corrections. Igsoon, don't have pride. I have pride. Garbuso po ko nga tao. But I do not let my pride to consume me. Please don't let your sins or pride consume you. Hangyo ko. Ayaw himua imong garbo nga konsumuhon ka. Sabot ka na? Konsumuhon. Mas masabot ta. Di ba? Konsumo. Di ba? Kamusta itong konsumo da? Ano, sa pasabot manay?
ang konsumo. Tagalog, Bisaya na nanay. Konsumo. Nakasama siya konsumo? Konsumohon. Consume. To take ba? To take. To consume. Ubuson o i-take. Kaunon ba? Pagkaon. Konsumo. Ang konsumo sa balay, isa ka sako nga tahop. Di ba? Konsumo. Nakasama ba konsumo? Don't let your pride consume you. Ayaw tuguti imong garbo, nakaunon ka. I-consume ka. Kaya wala ka lang kabalo. Dili ang iba ang nalain sa imo, ikaw nalain sa imong kaugalingon, ang piling mo wala ka na. Ubos ka na. Wala ka na nawong ipakita kay ubos ka na, your pride consume you. Amen. Sometimes we are greater than anybody. We are brighter than anyone. We are better than somebody. No, we're not. I'm not better than you. I am nobody. And if you makahuna-una ka, dili natin mo ginaingon pastor, kailan mo sa imuha, garbuso ka, then sorry. If you find me prideful, I'll say sorry. But what if imo lang tanaw na, kaya na suya ka lang? Lahi ang suya. Kaya ang suya self-righteous or self-feeding or self-loving or having self-importance, cannot give importance to others, can only sense and can have only importance, can give importance or having importance ang sa iyaha, nahimong selfish and self-centered na. Listen very carefully. Igsuon, dili ta pwede may nga, don't let God have a good reason to nga magkaroon si kasugo sa ato. Rejection of God's truth, suko po ng Ginoo. Sakto man igsuon nga di kita perfecto, no? Di ta kapasaylo. Makapasaylo man, pero makahuna-huna, balik na po ng kasuko. Kapila mo dahil makapasaylo. The Lord said, 7 times 70 times 7 times 7 times 70 times 7. When truth is rejected, lies are accepted. Put on screen. When truth is rejected, lies are accepted, and judgment soon follows. When truth is rejected, lies are accepted. Men reject the lies of the truth. Men change the truth into lie. So tonight, very simple. We saw everywhere the wrath of God. Ang kapungot sa Ginoo. Revealed the reality of God's wrath. Tinuod gyud, masakugin ng Ginoo. The reasons for God's wrath. We saw the reasons why anong masuko ang Ginoo. Number 3, nakapungot because there's rejection. Don't reject God. Don't reject God's grace and mercy. Don't reject God's correction in our lives. Amen. And I'll be done. Let me give you this. The wrath of God is being revealed in our time through sin's corruption, nature's shaking, and the world's confusion. God is not absent. He is warning. But even in wrath, He remembers mercy. I like Romans 5:8 says, but God commended His love. God is always showing His love. In spite of the wrath, suko sa ato, God will always show His love. Are you with me? Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this very simple message tonight.
Lord, I know you are revealing your wrath against ungodliness and unrighteousness.